Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer sur la correction des examens de passage. Nous allons nous l'examen de passage, bien sûr, 2016, donc 2016. Nous allons dire la correction de la partie analyse et conception orientée objet, ou la UML, bien sûr. Donc, on a bien sûr fait 2016, à 3 questions, à diagramme d'use case, ou diagramme de classe, ou bien sûr diagramme de séquence. بالنسبه للدياغرام سيكونس باقي ما درناش في الكور دونك ما نصحوش. غادي نبداو غير الدياغرام دو كلاس والدياغرام دو يوز كيس. دونك تبعوا معايا. دونك دوسي 1 حطوا عليه 10 د النقاط. دونك online test est une application web de passation de tests en ligne dans le domaine des éthiques destinés aux étudiants d'un établissement. دونك تبعوا معايا دابا لان في الامتحان ديما خصكم تقراو 2 مرات صراحه ولا 3. عاد تبداو دابا انا ماشي مشكل غندير اون سول فوا بور لو طون. هنا كاين في واحد لي دو بروميير باراغراف تيهضروا على الدياغرام دو كلاس. دو ديرنيير باراغراف غالبا غير يوز كيس ولا دياغرام دو سيكونس اون بليس. دونك هنا نبداو بان تيست اي كاركتيريزي باغ ان كود ان نون اي اون دوري. يعني عقلوا معايا دونك هادي هي لا كلاس الاولى التيست فيها كود نون او دوري. Un test est composé de plusieurs questions. يعني هنا غالبا غتقول بلا تكون عندي كلاس كيسيون وغتكون عندي واحد الكومبوزيسيون بين دونك واحد الكومبوزيسيون بين تيست وكيسيون. نقدروا نديرو كومبوزيسيون ولا اغريغاسيون. حسن نديرو كومبوزيسيون هنايا بحال هما راه قراب غير على حسب كيفاش فهمتيها. راك رجعوا للكور باش تفهموها مزيان الفرق بيناتهم. دونك حسن في هاد الحاله نديرو كومبوزيسيون. Donc, une question est caractérisée par un code. Donc, on تتأكد بلا question راه classe لأن عندها des champs. Donc, عندها le code وعندها description qui est le texte de la question. En plus, une question peut être de deux types. هنا faites attention. ملي تقول لك une question واحد la classe peut être de deux types. يعني هنا غالبا l'héritage. Elle peut être de deux types, soit QCM, question à choix multiple, يعني ديال la classe الأولى QCM, ou question de codage. Donc, classe ثانية هي codage, par exemple, ou la question de codage. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, on a une question de type QCM se compose en plus d'options qui sont les différents choix proposés par la question. Il y a une question QCM qui est une composition, une agrégation, la composition, plusieurs options. Il y a la classe غالبا option. Donc, on a une de ces options est l'unique réponse correcte à la question. Faites attention. الجملة اللي زايدة دونك عندنا قلنا QCM composition مع classe option. En plus قال لك une option وحدة في هاد لي زوبسيون راه هي لا سوليسيون ديال لا كيسيون لا سوليسيون اونيك. يعني هنا كاين واحد الغولاسيون اخرى بين دوزيام غولاسيون بين اوبسيون وبين كيسيون غنشوفوها في السوليسيون وغيكون عندها واحد واحد يعني من لي دو كوتي لان سوليسيون اونيك. وهنا حسن غنديرو لو رول ملي تكون عندكم دو غولاسيون عندي كومبوزيسيون عندي عاوتاني اون بليس اسوسياسيون بين دو كلاس حسن تخدموا بلا نوسيون دو رول تسميو هذاك لو رول ديال لاسوسياسيون حسن لان غينفعنا هذاك لو رول ملي غنبغيو ندوزو للكود. دونك انا ما طارحينش لكم في الامتحان كيسيون انكم تعطيوها الكود بالسي شارب باغ اكزومبل ولكن نقدروا نهضروا عليه في الاخر ان شاء الله. دونك عقلوا معايا كلاس اوبسيون عندها دو relation composition ou relation عادية association. Une option est caractérisée par un numéro et par une description. Très bien. En plus, une question de type codage, يعني هذيك الكلاس الاريتا الفي الثانية est caractérisée en plus par une description qui représente le code réponse de la question. Donc, un étudiant qui passe un test est caractérisé par un numéro d'inscription. Donc, on a une classe étudiant, un numéro d'inscription, وعندي qui passe un test. وديجا على عقلتو عندنا واحد لا كلاس تيست. يعني غالبا عندي غتكون عندي غولاسيون بين étudiant passer un test. نكملوا بعدا القرايه. دونك عنده étudiant عنده
numéro d'inscription بحال identifiant numéro d'inscription بحال هو l'identifiant اللي تحدد ليا l'étudiant بحال السي ان ديالو بحال النيميرو ديالو عنده لو نون وعنده ان برينون عنده un login et un mot de passe et une adresse email. Donc pour un étudiant qui passe un test, on note la date de passation du test ainsi que le score obtenu. يعني هنا في هذه الحاله فيت اتونسيون عندي étudiant عندي قلنا كلاس تيست بوحدها بيناتهم كاينه غولاسيون باسي étudiant باس ان تيست. هذيك لا غولاسيون باسي قال لك عندها غنسجلوا ليها لا دات دو باساسيون اي لو سكور. يعني باسي كنت شرحت لكم هذيك قلت لكم تتسمى اسوسياسيون بورتوز داتريبيو يعني حامله للمعلومات. انت تكون عندي واحد الاسوسياسيون حامله للمعلومات قلنا غالبا نقدروا نرسموها كوم اسوسياسيون ونديروا المعلومات تحت منها حامله للمعلومات ولكن غالبا كنا تنديروها سو فورم دو كلاس. يعني هاد باسي نرجعوها كلاس عندها شنو عندها لا دات دو باساسيون وعندها لو سكور. دونك غنديروا باسي الوسط كوم اون كلاس ولا نسميوها بحال في كوريكسيون اللي غنوريكم دابا نسميوهاش باسي نسميوها سيسيون تيست. بحال هي واحد لا سيسيون دو تيست اللي غيدوز ليتيديون وليتيديون يقدر يدوز بليزيور سيسيون دو تيست. يعني كلاس الوسط غتكون عندها علاقه مع ايتيديون بوحدها وعندها علاقه مع التيست اللي غيدوزو ليتيديون. تقدروا تزيدوا ليها ليدونتيفيون ان نيميرو دو باس دو سيسيون. مزيان في كل كلاس حاولوا ديروا سي بوسيبل ان نيميرو تيكون هو ليدونتيفيون. بحال دابا ستاجير عنده نيميرو ستاجير ايتيديون نيميرو ايتيديون بروفيسور نيميرو بروفيسور باغ اكزومبل لا ماتريكول. تري بيان. دونك هنا سالينا لا بارتي ديال الدياغرام دو كلاس. هادشي اللي بقى دو باراغراف الاخرين راه ديال يوز كيس مع سيكونس تا هو غنقراوهم باش نفهموا اليوز كيس. دونك ان étudiant utilise l'application pour passer un test et aussi pour consulter les scores obtenus dans les tests qu'il a déjà passés. يعني عندي acteur الاول étudiant عنده deux use cases passer un test وعنده consulter les scores. Les professeurs utilisent l'application pour créer et poster de nouveaux tests. يعني عندي acteur اخر غترسموه في use case diagramme سميتو professeur وغيكون عنده use case وحده cas d'utilisation واحد هو créer et poster de nouveaux tests. Donc le score obtenu par un étudiant dans un test est est compté comme une note de contrôle continu de cet étudiant. Cette note est communiquée à l'application gestion notes donc qui s'occupe de la gestion des notes des examens et contrôle continu des étudiants. دونك هادي تقدر تعاون هاد الجمله من بعد في باغ في الدياغرام دو سيكونس باقي ما درناش. تري بيان. نكملو في يوز كيز. هنا جو كخوا ماشي نيسيسيرمون نديروها حيت ما كاينش الشباب كونسيبسيون وحده كاين بليزيور كونسيبسيون ولكن هنا بالنسبه ليا سي با لابيل نديروها بور لانستون. تقدروا شي واحد يقول غيدير يدير باغ اكزومبل ابليكاسيون واحد باردون نقدر ندير واحد لاكتور جيستيون نوت هادي مزيانه acteur externe. Donc les étudiants et professeurs doivent s'authentifier par un login et un mot de passe pour utiliser le système. Donc un administrateur donc هنا login و mot de passe يعني بحال بغاوك ما تنساوش هذيك include s'authentifier ما تنساوهاش include s'authentifier ولا se connecter. يعني كاع لي يوز كيس خصهم ديروا لهم include مع الكا ديوتيليزاسيون se connecter. يعني خصهم ضروري تكونيكتا عاد تستعمل هذاك اليوز كيس هذاك الكا ديوتيليزاسيون. Donc un administrateur s'occupe de la gestion. هنا عندي acteur اخر سميتو administrateur. Il s'occupe de la gestion des comptes des utilisateurs de l'application. Donc عنده use case الاول cas d'utilisation هو gestion de compte. L'administrateur peut également consulter les scores de tous les étudiants qui ont passé dans le cas use case الثاني هو consulter les scores. هنا غنحاولوا نشوفوا هادشي اللي شرحنا لا سوليسيون واش une proposition de solution واش داكشي صحيح ولا لا. تري بيان. نبداو باليوز كيس. تري بيان. دونك هنا هاد البروبوزيسيون كيما قلنا دونك مزيان دونك داروا هاد راه لاحظتوا هذاك لاكتور سكوندير ولا الثالث الثانوي اكسترن
Donc, gestion des notes, en liaison مع passer un test. Très bien, مزيان لأن le score قال لك هذاك الريزولتا ديال التيست, le score il doit être envoyé لهذاك l'acteur gestion note. Donc هذه صراحة مزيانة. Donc meilleur حسن ديروها لأن صراحة مذكورة في l'énoncé. Bien sûr, les acteurs عندي étudiants, professeurs, administrateurs. Donc هادو acteurs تاهما primaire تيتسماو. Donc bien sûr, étudiant il peut passer un test, il peut consulter un score, professeur peut créer un test, ou administrateur peut gérer les comptes ou consulter donc tous les scores. Ou bien sûr, include se connecter ou s'identifier. Ou passer un test et l'on voit avec le score ou la note de l'application gestion note. Ou هذيك لاحظتوا درنا ليها فوق منها هذاك le mot-clé ou ce qu'on appelle le stéréotype secondaire. Le secondaire, لأن chaque use cas d'utilisation في الكور رجعتوا ليه تيكون عنده un seul acteur principal, وراه كان غادي يصيفط معلومات لواحد لاكتور واحد اخر باغ اكزومبل تيتسمى داك لاكتور سكوندير. دونك راه لاحظتوا درنا سكونداري ولا سكوندير. تري بيان. دونك جو في كونتينيي. دونك هذا هو اليوز دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون. دابا ندوزو للدياغرام دو كلاس. راه شرحناه بيان سور. عندنا étudiant عنده لي زانفورماسيون ديالو. كاين دابا هنا الوسط كاين التيست هو لي زانفورماسيون ديالو، وبيناتهم قلنا كاين واحد لا كلاس هي اللي قلت لكم تقدروا ديروا يا غولاسيون ديريكتومون بين étudiant تيست وتسميوها باسي وتكون بورتوز وديروها باغ اكزومبل كما قلنا تقدروا ديروها كلاس داسوسياسيون. كنا شفنا في دي زيكزومبل. دونك غديروا غولاسيون بين étudiant وتيست وديروا واحد سكون ابل اون كلاس داسوسياسيون. سينو تقدروا نيشان ديروها كلاس كما في هاد السوليسيون وسميوها سيسيون تيست ولا سميوها شي سميه باسي. دونك خصنا تسمى سيسيون تيست. Bien sûr, les cardinalités. Un étudiant peut passer plusieurs sessions en session étoile. Juste étudiant, une session peut concerner un seul étudiant. Ou entre session, test et test. Donc, un test peut avoir plusieurs sessions, un session étoile. Ou une session concerne un seul test, un test واحد. Bien sûr, un test il est composé de plusieurs questions. Donc, il y a de la composition bin test ou question. Très bien. Bien sûr, j'ai test واحد لأن une question appartient à un seul test. Ou j'ai question, donc il y a un étoile, il y a un test, il est composé d'une seule question au minimum. Ou étoile, il peut être composé de plusieurs questions. Question, il y a l'héritage, il y a codage, il y a QCM. Très bien. Ou QCM, il est composé de plusieurs options. Donc, j'ai QCM qui est une option appartient à un seul QCM. Ou j'ai une option qui est un étoile. Un QCM peut contenir au minimum l'option ديالو ويقدر يكون عنده plusieurs. وما تنساوش قلنا une autre relation entre QCM et option. لأن قلنا chaque QCM عنده une seule option comme réponse. وهنا راه لاحظتوا راه دار واحد لو رول سموه réponse. le rôle juste option يعني هذيك لا دوزيام غولاسيون داروا ليه واحد الغول سموه ريبونس. هاد الغول علاش ينفعنا غنشرح لكم دابا علاش ينفع. دونك دابا نورمالمون سالينا السوليسيون ديال الامتحان. دابا غنزيدكم سؤال من عندي يعني كومون ترانسفورمي هاد الدياغرام دو كلاس. هذا ما عطاوش في الامتحان من عندي. دونك ترانسفورمي لو دياغرام دو كلاس vers un code C# par exemple. Donc غنقول لكم rapidement comment faire. Donc bien sûr chaque classe هنايا غتولي ليا في الكود une classe. وشاك شون غيولي ليا الشون في هذيك لا كلاس. راه كان ناقص باغ اكزومبل هنا درناهم كاملين ناقص غديروهم بريفيت. وما تنساوش ديروا الكونستركتور بيان سور لي كونستركتور بارامتريك انسي دو سويت ولي بروبريتي انسي دو سويت. دابا بالنسبه ليا اون بليس شنو غيوقع. دابا عندي ان ايتيديون بو باسي بليزيور سيسيون دو تيست. يعني عندي ايطوال بجيت سيسيون دو تيست وعندي واحد جيت ايتيديون. هذه قلنا كيفاش تتحول الكود. قلنا غديروا
objet de type étudiant في session de test objet واحد و étudiant غديروا فيها tableau ديال les sessions de test. très bien لان ما دايرش هنا النافيغابيليتي ما دايرش السام كدير باغ اكزومبل السام في جهه وحده تقدر ما نديرش هاد جوج بجوج. دونك هنا اون بليس دابا عندي سيسيون دو تيست كونسيرن ان سول تيست يعني غنديرو فيها سيسيون دو تيست لا كلاس اوبجي دو تيب تيست والتيست غنديرو فيه طابلو ديال لي سيسيون دو تيست لان عندي اطوال اون بليس تيست كومبوزي دو بليزيور كيسيون يعني ان تيست غنديرو فيه باغ اكزومبل طابلو ديال لي كيسيون و كيسيون concerne un seul test, c'est une question on dit faire objet واحد de type test. Vous avez compris? L'héritage, on crée bien sûr deux classes codage et QCM qui hérité ou deux points qui hérité une question, par exemple. Est-ce que vous avez compris? QCM composé de plusieurs options. On va dire QCM un tableau des options. Option, on va dire faire un seul QCM par exemple. Objet. En plus, 9 options, faites attention. On dit option, on dit tableau de type QCM. Pardon, un seul objet QCM. En plus, on va dire un autre objet. Donc, QCM fait un tableau des options. Classe QCM fait un tableau des options. En plus, QCM a la relation avec option. Donc, on va dire réponse QCM. On va dire objet réponse de type option. En plus du tableau des options, عنده واحد لا ريبونس كاين واحد الغولاسيون اخرى. دونك هذه هي علاش درنا هذاك لو رول باش في لوبجي في كيو سي ام غنسميوه ريبونس. داك لوبجي دو تيب اوبسيون بوحدو غيكون سميتو ريبونس. بيان سور هذا الكود راه ماشي بوحدو اللي تقدروا ديروه، كاين بزاف الطرق. انا قلت لكم مع اكزومبل. دونك كل واحد يقدر يخدم بطريقه. باغ اكزومبل كاين اللي غادي يفكر بطريقه اخرى، غيقول انا غنكريي لي كلاس عاديين بلا ما يصدع راسو بزاف بهاد لو باساسيون ديال طابلو هنا ديال لي زوبسيون انسي دو سويت يدوز لي زوبجي. ولكن في المين باغ اكزومبل في المين ملي يبدا يكريي لي في المين يكريي باغ اكزومبل كيسيون واجوتي ليها باغ اكزومبل وكريي معاه باغ اكزومبل طابلو ديال. ولكن لا ميثود اللي قلت انا احسن ما تبقاو تخدموا في المين، سي ديفيسيل صراحه في المين باش تجيريوها. دونك هنا بغيت نقول لكم ما كاينش ميثود وحده دو سوليسيون. دونك كاينين بليزيور ميثود، ولكن لي ميثود اللي قلت لكم انا جو كخوا سي لا ميور. سين ما تبقاو تليو لي زوبجي تبقاو تليوهم في المين غتجيكم صعيبه. دونك جو كخوا نحبس هنا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الديغرام ديوز كيس ها هو شناه الديغرام دو كلاس اوسي. هضرت شويه حتى على الترانسفورماسيون فيغ لو كود، تحاولوا تعاودوا ديروها مانيوالمون، تحاولوا تكتبوا لو كود وتصايبوه في واحد لابليكاسيون صغيره. ونتمنى تكونوا فهمتوا. غادي نحبس جو كخوا هنايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.